और पान गुटे पान के 20 टଙ୍କା 20 टका गुटे पान के मीठा पान एटा ମିଠା ପାନ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ଭଲ ଲାଗିଲା ପାପଡ଼ ଆଉ ସାଲାଡ ବି ରିପିଟ୍ आज्ञा आज्ञा सब जिन रिपीट करा होचे ମାନେ ଯେନେ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ରିପିଟ୍ ନାହିଁ रिपीट नहीं हुए ग्रुप रे सब आइसथिले मैडम आज्ञा आ दुली भी झूला अच्छे केते व्यवस्था सब अच्छे नयागढ़ रो आछनी ओ चावल ही वैरायटी हिसाब रे अपन दोचन जे जन हिसाब रे मागवा ओहो सिरनी मोहन भोग आज्ञा 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 सत्यनारायण सब पार्सल रेडी होला भाई 12:30 बजला टाइम तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबको हमारे एक नए एक्साइटिंग वीडियो पे। तो आज ही हमें अच्छु प्रभु प्रसादम होटल जो जगह सात्विक खाद्य मिल जाए यहाँ आमर अच्छी संबलपुर टुवर्ड्स घंटेश्वरी मंदिर आपन जो चारपुर ब्रिज रु आसबे हेले गोटे तो आमर संबलपुर रु घंटेश्वरी मंदिर को रूट रहा आमर गोशाला साइड रु तो यहाँ आमर रही चारपुर ब्रिज तरफ जदि आपन जदि आसबे एठू आपन 10 किलोमीटर आसबे ए जगह आपन को मिल जिवो होटल प्रभु प्रसादम ए जगह रु घंटेश्वरी मंदिर रहा 4 किलोमीटर। तो आज आम जा प्रभु प्रसादम रे कौन सब सात्विक फूड मिले मु शुणी रिजनेबल प्राइस रे। तो आज आम देखा कौन सब खाद्य मिलूँ चलत भीतर को जीवा आपन को देखेबी कौन सब ए जगह मिल जाए प्रभु प्रसादम पूर्णा थाली सुभद्रा थाली शारदा थाली आनंद थाली इरा मेन 4टा थाली आनंद थाली रे सब जाक हमर मिल जिवा सब आइटम टा मिल जाउछे आ तापर एक्स्ट्रा जे नेला नॉर्मल लेकरे पनीर आपन जब एक्स्ट्रा जब एकला एकला ले पारबे बेले पनीर मटर अच्छे छतु अच्छे चना मसला अच्छे नडिया कोटा अच्छे तारे पटल कुरमा अच्छे साग कखारु मजीर तरकारी चिप्स आलू कोबी आलू तरकारी सब कोबी चुटकुटा भी है कोबी रसबरा हां दही बड़ा मोही हां घोलो दही मीठा पान भी होय सर मीठा पान भी आइए स्पेशल पान भी एटा हमर हला नंबर टा जे हमर ऑर्डर देबे। नमस्कार मैडम मैडम आपन नाटा कहबे कौशल्या पंडा आज्ञा मैडम तो आमर प्रभु प्रसादम विषय रे किछि कहबे मैडम केमतिया काना एटा सब हमर एटा बिना प्याज लहसुन है आज्ञा 12:30 रु 4:30 तक खुला रहसी आज्ञा आ जेते असले भी लोक हमें रांधी के देसु खाइबा आज्ञा आज्ञा हमर प्रसाद होचे नॉर्मल टा 90 टका आज्ञा आ सुभद्रा थाली होचे 120 आज्ञा शारदा थाली 160 आनंद थाली 200 आनंद थाली 200 सिमते थाली सब अच्छे आज्ञा थाली सिस्टम आज्ञा आज्ञा तो जे आछतंदे हमर भक्त माने आज्ञा से माने डायरेक्ट आसी पारबे ना आगरो आसी कि आपन को नहीं डायरेक्ट आले भी हेबा 50 60 70 100 एंदा आसले आगरू टिके कहबा आगरो टे कहबा तो प्रतिदिन हमर केते जन का प्रसाद ता रंधा होची 200 लोक रहउची जी आगरो आस्तबे बस रे दि आस्तबे माने आगरो आसी कांटेक्ट करियो आपन को आज्ञा। तो हमर जारे सब काना सब होचे मैडम प्रसाद रे हमर भात डाली तरकारी खटा खीरी सलाड पापड़ आज्ञा एटा 90 टका 90 टका आ 120 रे चना मसला किंबा साग किंबा चिप्स नै पारे आज्ञा आज्ञा 160 रे पनीर मटर चना मसला किंबा साग किंबा होटल कुरमा खिले नै पारे तो जने से 90 टका रे एक्स्ट्रा आइटम गोटे भी नहीं पारबा नहीं पारबा आनंद थाली रे सब আছে आनंद थाली रे सब आनंद थाली हमर केते मैडम 200 टका रे सब ऑल टोटल अछि जति आइटम अछि। तो हमर एटा सब केबुठ आरंभ हला न मैडम एटा माने 23 डिसेंबर आज्ञा 2023 डिसेंबर 18 रे ठीक ओह 2018 डिसेंबर 2023 आओ हमर तो बाहर के भी पार्सल जैसे बाहर को भी आज्ञा है के टाउन के भी जाउची हम सेटा भी देखली कहीं मानेसर जैसी रेंगाली जैसी हुमा जैसी याडे हीराकुद जैसी आज्ञा सब आड़े जाउची आ हमर केते जण मेंबर अछन सब हेल्प करवा लागि हमर एनो 18 जण मेंबर अछन। तो एटा हमर सप्ताह रे सब दिन खुला रहउचे सब दिन खुला रहउचे वर्ष सारा सब अंदाजे नुआखाई दिन भी खुला रहे नुआखाई दिन रे खुला रहउचे याडे किछि होटल नै थै सा आज्ञा आज्ञा भला एनु केते जण कहले होटल के दियो बोली करी कहले भला एटा तो हमर आगो फार्मिंग थिला हां आज्ञा बहुत लोग हमको ये कहले करो बोली तो आरंभ कले
ଓହୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ এটা রন্ধা বড়া চালুଛି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଚାଲିଛି ପ୍ୟାକିଂ ଚାଲୁଛି ଯିବା ପ୍ୟାକିଂ ମାନେଶ୍ୱର ଚାଲିଛି ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଟାଉନକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେତେଟା ଆମର ପ୍ରସାଦ ଆଜି ରେଡି ଆଜି ହେଇଛି 200 ଆଜି 200ଟା ରେଡି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ जगन्नाथ जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ तिलोत्तमा भैसर ତିଲୋତ୍ତମା ବୋଇଦାର आइए ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର କାଣା ସବୁ କାମ ରହୁଛି ଏ ଜାଗାରେ मैडम का संगे में हेल्प करला ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ आइए ତ हेल्प करला से साला परे जे माने यात्री माने आसुन ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ଲାଗି ପ୍ରସାଦ ଥୁଆ ଥୁଆ ସବୁ ସବୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ବି ଆମର ଅଛନ୍ ହଁ ଆହୁରି ବି ରହୁଛନ୍ ଆହୁରି ବି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ହେଲ୍ପ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ 7ଟାରୁ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ହୁଁ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି କାମଟା ହୁଁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଛୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ଯାଏଁ କାମ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ତ 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଯାଉଛି 12ଟାରୁ କେତେବେଳେ ଯାକେ 12ଟାରୁ ଚାଲିଛି 4:30 ସାର୍ 4:30 ଯାକେ ଚାଲିଛି ହୁଁ ହୁଁ ତ ଯିଏ ଆଗରୁ ଆସୁଛେ ସେ ମାନେ ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ବନି ସାର୍। ଯାଉଛି ସବୁ କିଛି ହଁ। ଖାନା ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜି ଟିକେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନିଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ଷୀରିଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ଷୀରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଟାଉନକୁ ପାର୍ସଲ ଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଆମର ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ପନିର ତରକାରୀ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ତରକାରୀ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡୁଛି ଏଥିରେ ସବୁ ମିକ୍ସ ଆମର ଆଲୁ କୋବି ବାଇଗଣ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯେନ୍ଟା ଏବେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁ ପନିପରିବା ପଡୁଛି ସବୁ ଏଇଟା ଚଣା ତରକାରୀ ସାର୍ ଏଇଟା ଚଣା ତରକାରୀ ଆଜ୍ଞା। ସୋଲା ଚଣା ମଟର ଏଇଟା ଚଣା ଚଣା ତରକାରୀ ମସଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପନିର ହେଇଛି ଏଇଟା ପନିର ଏଇଟା ମଟର ପନିର ପନିର ମଟର ପନିର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସଲାଡ ସାର୍ ସାଲାଡ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ମସରୁମ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି ମସରୁମ ମସରୁମ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମସରୁମ ଆଉ ସେଟା ଟାଉନକୁ ଯିବା ଲାଗି ସେଟା ଆମର ଆଲୁ ଭଜା କୋବି ହେବ ଏଇଟା ପାପଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା କାଣା ହବ ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟିଆ ଆଲୁ ଥିବ ଛୋଟ ଆଲୁ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଆଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ ଦଉଛୁ ଏଇଟା ପାପଡ଼ ଏଟା ଓ ଏଇଟା ପାପଡ଼ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ଟାଉନକେ ଯିବା ଲାଗି ସବୁ ଡବା ପ୍ୟାକିଂ ହଉଛି ସାର୍ ଯେମିତିରେ ଯେ କହିବେ ଆମେ ଡବା ପ୍ୟାକିଂ ବି ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଟପଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଯେନ୍ ହଟପଟରେ ସେଟା ହଟପଟରେ ଯାଉଛି ହଟପଟରେ ଯୋଉ ଯାଉଛେ ସେଟା କେମିତି ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ କି ସେଟା କେମିତି ଯାଉଛି ଘର ଘର ଆଜ୍ଞା ହୋମ ଡେଲିଭରି ହଉଛି ସାର୍ ହୋମ ଡେଲିଭରି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ହଟପଟରେ ଏତକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏତକି ବଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବି ଯାଉ ଲୋକ କରୁଛନ୍ ଅର୍ଡର ଦଉଛନ୍ ହଁ ସେଟା 80 ଲୋକର ଯାଉଛି ସାର୍ ଓହୋ। ହଟପଟରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଡବା ମାନଙ୍କୁ ଏଟା 10 ଲୋକ 15 ଲୋକ ଯେନ୍ତା ଅଛି ହଁ ଏଇ ଡବା ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯାଉଛି ହଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯାଉଛି ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲଟା ସେ ପଲିଥିନ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ହୁଁ 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 ଆଉ ସେଟା ଯେ ଆମର 5ଟା 4ଟା ଗୋଟେରେ ବି ପ୍ୟାକିଂ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି 4ଟା 3ଟା 5ଟା ବା ଆମର କଚେରୀ ଛକରେ ରିସିଭ୍ ପଡ଼ବାକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ବ ଆଉ 20ଟାରୁ ଉପରେ କି କମିଲେ ହୋମ ଡେଲିଭରି ହଉଛି ସାର୍ ହୋମ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଉଛି ଟାଉନ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଜାଗା କହିବେ ହଟପଟ ମାନେ ଅଛି ସେ ହଟପଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ ଡେଲିଭରି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ଓହୋ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ଆପଣ ପାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଖଟା ଆମ୍ବିଳ ଖଟା ଆମ୍ବିଳ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଥରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ବସବାର ସିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଥରରେ ଆମର 300ଟା 300ଟା ସିଟ୍ ଆଜ୍ଞା। ଥରରେ ବସି ପକଉ ଆମର ସେ ତଲେ ବେଲ ଖାଇବାର ହଉଛି ଉପରେ ବେଲ ଖାଇବାର ହଉଛି ସେ ସାଇଡରେ ବି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଡାଇନିଂ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତଲେ ବସିବାର ବି ସୁବିଧା ଅଛି ତଲେ ବସବାର ବି ସୁବିଧା ହଁ, ବେଶୀ ତଲେ ବସିବାର ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ଜଣ ହେଇଗଲେ ତଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲଟା ବି ଆସିଲେ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ ତଲେ ବସିବାର ବି ସୁବିଧା ହୁଏ ବାହାରେ ବି ବସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 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 ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଜଣ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହଁ ବସ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଖାନା ବି ରେଡି ହେଇଯିବ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁଦେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘରକେ ଯିବା ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ ବି ଯେ କହୁଛି ତାର ଲାଗି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବନା ହଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ এটা ବ୍ରୋକୋଲି ଆଉ ଚଣା ଓ ବ୍ରୋକଲି ଆଉ ଚଣା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଡର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା এটা ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଘରକେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା 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 ନା କ'ଣ ସନ୍ତୋଷିନୀ ମିଳିବ କ'ଣ ସବୁ କାମ ରହୁଛି ମୋର କାମ ଏଇଟା ତ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବରା ସବୁ ହଉଛି ହଁ ସବୁ ପାର୍ସଲ ୱାର୍ସଲ ସବୁ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଘର କେନ ଘର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଘର ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ ରହୁଛନ୍ ହଁ ତ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସାତ ସାତ ସକାଳୁ 7 ବଜୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଭାଇ ଆମର ଇନ ଆସିକରି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ କି ପାର୍ସଲ ବେଶୀ ଯାଉଛି ପାର୍ସଲ ବି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା
बाहर लोग आसिक खासन जेहेतु एटा सीजन वाला टाइम हमर पूजा पाठ टाइम शीत टाइम बहुत सारा यात्री आसुचन हमर बाहर बाहर सब आसुचन नहीं हम 90 टका दे जणे आज्ञा अनलिमिटेड पेट पूरा आराम से खाइबे अनलिमिटेड पेट पूरा खाई जाई परबा जणे आराम से शांति रे खाइबे पेट पूरा दूसरा होटल मान को जनता न आज्ञा 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 शांति रे आराम से पेट पूरा खाइबे पेट पूरा खाई जाई 5 बरस में तोल के माँ बाप से खाई पाबे ऊपर के आज्ञा 6 बरस में खुले लागसी 6 वर्ष रो खोली लागी आज्ञा आज्ञा मैडम एटा हमर सब शुद्ध शाकाहारी बनु छै नै शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज रसुन वाला एटा सिंबर आई सिम्बर आई आज्ञा आज्ञा तो मैडम आपण एतकी सब आइटम एक्सपर्ट अछन भगवान का दया रे सब चली चाहिए आज्ञा कारण सब आइटम लगी अलग अलग मसला सब ये करा पड़थवा अलग टाइप रो आज्ञा जेहेतु सिम्बर आई तार अलग बनथला सिंबर ए हमर ब्रोकली रो अलग टाइप रो बनछे सेटा मसला पड़बो अदा पड़बो आज्ञा एटा बेसर ओ एटा बेसर हो सिंबर आइटा बेसर सिम्बर एटा बेसर हो गौरांग भई तो अपन पूरा पूरी पार्सल तो पूरा माने एयर टाइट हिसाब रे पार्सल टे करछो आज्ञा सेलो टाइप लागी छै पूरा हाँ हाँ एटा जेनटा स्पेशल जासी एटा डब्बा पैकिंग रे जासी डब्बा पैकिंग रे जाउ छै हाँ तो पार्सल जते बेले हमें नौ छो सेथरो एक्स्ट्रा केते पेमेंट करवा पड़ जे डब्बा जदि आपण नेबे गुटे पर मिल के लागि जो आपन को 15 टका डब्बा माने हमर होचे ए डब्बा प्लास्टिक डब्बा एक प्लास्टिक। हां पर मिल के 15 टका एक्स्ट्रा देवा पड़वा हाँ एटा एक्स्ट्रा 15 टका देवा और यदि आपण सेलटा देखुछन सेल सिल्वर पाउडर माहले 10 टका एक्स्ट्रा 10 टका एक्स्ट्रा पैकिंग चार्ज हमर जेनटा जाउछे हटपट जेनटा खाना जाउछे सेतरे नेले कुछ चार्ज ना सेथरे चार्ज नहीं आज्ञा से गुटे हॉटपॉट रे हमर केते जन कर मिल रहउ छै सेटा हॉटपॉट रे जो सेटा सर सब अलग अलग छै हां माने 50 जीवा अलग छै अगले 100 ऊपर जीवा अलग छै सेटा सब अलग है सब अलग अलग सेति परिमाण रे आज्ञा होम डिलीवरी जो होचे केते बेले हमर पहुंचे जबे ता एक 1 बजे के पहुंचे जबो आज्ञा आज्ञा सिन्नी मनभोग भी जे ऑर्डर दी आज्ञा सिन्नी मनभोग सिरनी मोहन भोग आज्ञा मनभोग आज्ञा आज्ञा हुए सत्यनारायण पूजा रा सत्यनारायण पूजार सेटा भी बनवा फैमिली मेंबर रे के अछन मैडम फैमिली मेंबर आमे अछो सासू अछन आज्ञा डेरानी आज्ञा दियर आज्ञा आ आमे दुई जण आज्ञा आज्ञा कोन अछन पांचटा पांचटा आज्ञा आज्ञा हमर बहुत बड़ फैमिली आज्ञा आज्ञा और बहुत बड़ फैमिली तो ई जगह रे पर्टिकुलरली आपण ही सब बुझुछन आज्ञा आज्ञा आपण ही दायित्व नै छ हमर सर सार एलआईसी रे अछन एलआईसी रो अछन आज्ञा एलआई अछन आज्ञा आज्ञा आ दियरडा हमर समाज सेवी रे अछन समाज सेवी रो अछन सोशल वर्कर आज्ञा आज्ञा किंदे रे मैडम आपण घर आज्ञा घर घर समले मंदिर समले मंदिर मालीबारी रे ओहो आज्ञा तो ये पर्टिकुलरली सब एरिया टा एटा अपन घर एरिया आज्ञा फार्म हाउस टाइप रो अछि आज्ञा तो केते एरिया टा हमर केते बड़ एरिया मैडम एटा 8.5 8.5 एकर अछि तो ये जगह सब काने चाष वास भी सब कराई छी चाष बहुत ला सर आज्ञा आज्ञा पनीपरिबा चाष होतला एबे भर्मी कंपोस्ट अछि गाई अछन गाई अछन कदली गछ अछि आज्ञा आ प्रसाद आउ प्रसाद तो पनीपरिबा सब केन मार्केट रो अछि मैडम पनीपरिबा हमर आ गोटे फार्म अछि सर बरमानपुर रे परमानपुर रे सेठु आसे आज्ञा केतेला आसे ई आरएमसी रुपया आरएमसी रुपया आसी छै तो प्रतिदिन ये 3टा चुली चलुचे 3टा चुली रे पांचटा भी देबे आज्ञा पांचटा भी बेसी ऑर्डर ले बाहरे भी दी बाहर भी दिता আছে ओहो बाहर एतरे काना बनवा मैडम ଶାଗ ବନବ ସେ साग बनवा ଆଜ୍ଞା साग रे पड़वा एटा काना पड़वा सो ଆମ ମାଖନ ମୋର କଖାରୁ ଯେନ୍ଟା କହ कखारू माखन पड़वा ଆଜ୍ଞା माखन हो साग ଶାଗଟା କହ आज्ञा बहुत परिश्रम चलছে मैडम दुई हाथ सब बेले चलছে आपण जले घरे केतन मेंबर ले रांधुतले तले घरे रांधुतले घरे हमर 10 जन सर 10 जन को
ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତିକି 300 ଲୋକ 300-400 ଲୋକ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ବେଳକୁ ଆପଣ ଥକି ନାହିଁ ଯିବା କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଖୁସିରେ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଦିନକୁ କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହଉଛି ଦିନକୁ ଗୋଟେ କିଲୋ ମାନେ ଧୀରେ କି ଯଦି ଅର୍ଡର ଥିବା ବେଲେ ଆମର ପଡି ହେଉଛି ଆମର 30-40 କେଜି ଆଡେ 30-40 କେଜି ପଡି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଆଜି କିନ୍ତୁ 30 କେଜି ପଡିଛି ଆଜି 30 କେଜି ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମର ଯାଇଥିବ ଯେ 60-70 କେଜି ଯାକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାର୍ସଲ ଯାଇଛେ ସେଟା ପାର୍ସଲଟା ଆମ ଚାଉଳ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ବେଲା ଚାଉଳ ଅଛି ସେମାନେ ଦେବା ଲାଗି ବେଲା ଚାଉଳ ଦଉଛୁ ଆଉ ବାହାରି ଯେନ୍ ପାର୍ସଲ ଯେନ୍ ମିଳୁଛେ ଏଚି ଗୋଲ୍ଡ ଦଉଛୁ କାଶ୍ମୀର କେଶର ଦଉଛୁ ଯେନ୍ଟା ଅର୍ଡର करे ସେଥିରେ ଆମେ ଦଉଛୁ ଓ ଚାଉଳ ଭେରାଇଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମାଗବା ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଏବେ ଯାଉଛି ସେଟା ଇରା ଆମର ଏଜି ଗୋଲ୍ଡ ଯାଉଛି 1 ନମ୍ବର ଏଜି ଗୋଲ୍ଡ ଏଜି ଗୋଲ୍ଡଟା 1 ଆଉ ନମ୍ବର ଗୋଟେ 10ଟା ଯେନ୍ ଯାଉଛି ଆୟାକଟା ସେଟା ପଡିଛି ଆମର କାଶ୍ମୀର ଆଜ୍ଞା 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 ଏଟା ପଡବା ଏବେ ତ ବେଲା ପଡବା ଆଜ୍ଞା ତ ମାନେ ସବୁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରା ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସିଥିରେ ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତିଆ ଡିମାଣ୍ଡ କଲା ତାର ହିସାବରେ ଡିମାଣ୍ଡ ତାର ହିସାବ ପୂରଣ କରା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହାକେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନମସ୍କାର ନାଟା କହୁତ ଆପଣଙ୍କ ମମତା ସେ କେନ ଘର କେନ ସାଜବାହାଲ ଇନୁ ଆପଣଙ୍କ କାଣା କାଣା କାମ ରହିଛି ସବୁ ଆମର ଇନୁ ଆଗ ପନିପରିବା ଚାଷ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୋଲାପ ଚାଷ ହଉଥିଲା ଓହୋ। ଏହା ଦିନେ ହେବା ତାପରେ ଏଇଟା ଲୋକେ କହିଲେ କି କଦଳୀ ଏଇଟା ପତରରେ ଖାଇମୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା। କଦଳୀ ଯୋଗା ହେଇଛେ କଦଳୀ ଲଗା ହେଇଛି ଏହା ଦେ ଅଛେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସୁପର ନେପିୟର ଘାସ ବି ଯୋଗା ହେଇଛେ ଓହୋ ତାପରେ ବିହା ବରୁ କରବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଆମର ଇହାଦେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିଦେଲେ ଆଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ବସୁଦେବ ବେଦାଶ୍ରମ ଇହାଦେ ଆମର ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆଗ ହର୍ଟିକଲଚର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଇହାଦେ ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ନିଜେ ରନ୍ଧା ବଢା କରୁଛନ୍ ମ୍ୟାଡମ ନିଜେ ରନ୍ଧାବଢା କରୁଛନ୍ ନିଜେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବି ଆମକୁ ଠିକ ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେସନ୍ ଓହୋ। ଆମର ଜଳ ତ ବେମାର ସେମାର ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରସନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମର ରାନ୍ଧବାନୁ ବାକି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଖଟା ସଲାଡ ପାପଡ଼ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶୁ ଆମର ଖାନା 90 ଟଙ୍କା ଖାନା 90 ନର୍ମାଲ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାକି ସେ ଯେନ୍ ହଉଛି ଆମର ପନିର ଚନା ମଟର ତାପରେ ଏଇଟା ଶାଗ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି ଯିଏ ଯେନ୍ ଥାଳି ଚାହିଁବା ସେ ଥାଳି ଖାଇବା ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ତାପରେ ରସବରା ବି ବନାସନ୍ ରସବରା ବି ବନଉଛନ୍ ସେ ଶିରନି ଭୋଗ ମୋହନ ଭୋଗ ବି କହିଲେ ସେଟା ବି ବନା ହଉଛି କନିକା ମହୁର ବେସର ସବୁ ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ବନାସନ୍ ସବୁ ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ଆମେ ନିଜେ ଭାବସୁ କି ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ହଁ ସ୍ୱୟଂ ଭାବସୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇଟା। ଏତିକି ଜଣକୁ ସବୁଦିନ ଖାନା ଖୋଉଛନ୍ ବାକି 500-700 ଲୋକର 1000 ଲୋକର ବି ଆମର ମ୍ୟାଡମ୍ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ଦେସନ୍ ଏଇଟା। ନିଜେ ନିଜେ ରାନ୍ଧି ପକଉଛନ୍ ବହୁତ ବଡ କଥା ଏଇଟା ହଁ ତାପରେ ଆମେ ଗୁଆ ବି ବନାସୁ ଆମର ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବିକସୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଗୁଆ ଘି ବନା ହଉଛି ବନାସୁ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଅଛନ୍ ତାମାନେ ଇନ ହଁ ମୋର ଆମର କାମ કરવા ମୁଇଁ আর মোর আজ্ঞা কাম করবার আমার 11 বরস পুরি পুরি 11 বরস 12 বরস ହେଲା ଆମର ଦୋକାନ ତ ଏଇଟା ବାକି এটা 3 বরস ଚାଲିଛି କେତେ ହର୍ଟିକଲଚର ଫାର୍ମ ଆପଣ ପୁରୁଣା ସବୁ ନୁ ପୁରୁଣା ଆପଣ ଅଛନ୍ ହଁ ହଁ ମିରେ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବଜା ସବୁ ପାର୍ସଲ ରେଡି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା 12:30 ବାଜଲା ଟାଇମ ହଁ ମାନେ ପୁରା ଟାଇମ ରେ ଆପଣ ଏକୁରେଟ ଟାଇମ ରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ ଆଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା मैं काशीर କାଇଁସିର ଆଇଛନ୍ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ કરવા ଲାଗି हाँ मांकर दर्शन तो खबर पाइथिलो एनो भोग मिलसन बोली कि आज्ञा, आज्ञा। काई केनो खायमा ନାଇଁ ନାଇଁ ଇନ ଫଲ ଭୋଗ ଯେହେତୁ ମିଳୁଛେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ हां तबे देटो मांकर पाखे ଆଜ୍ଞା आउ 2 किलोमीटर की 3 किलोमीटर उधर है ସାତ୍विକ ଭୋଜନ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଯିବେ ଆଉ प्रसाद अन्य जगह रे खाना मिलबा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇନ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଆ ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ओके ଠିକ ଅଛି ନାଟା କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା कामाख्या प्रसाद मिश्र କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆସ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଟୋ ବାଲେ ଆନୁ ଓଇଟା- ପାର୍ଟି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାର୍ଟି ଆଣିଛୁ ଓ ପାର୍ଟି ଆଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ। ଅନଲାଇନ ଖୋଇ କରି ନେଇକି ଯାଏ ଓହୋ, ଓହୋ। ବାଟରେ ସୁବିଧା ତ ସମସ୍ତେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଅଟୋରେ ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲା ପାର୍ଟି ଆସିଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ହୁଁ 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 ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ ଟାଇମ ହେଲେ action ଏଇଟା ତ ଖାଇକି- ସିଜନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଟୁରିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଟୁରିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ
मां को दर्शन करवा लगे आसते घंटेश्वरी हाँ हाँ घंटेश्वरी तो ये जगह आगु आसते कि प्रसाद खाई फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आस এটা আমার ম্যাডাম ঘান্ট তরকারি দিলে আর খটা टा हाँ आमिला तुम आज्ञा तो आज्ञा 90 टंका अनलिमिटेड खाना को आउची हाँ हाँ ठीक है आपण जत्की थर खाई पारिबे पेट भरी करी खाइबे टेस्ट बढ़िया अच्छे टेस्ट बोल हाँ फास्ट टाइम भल लागला भल लागला टाउन अपेक्षा सफा सुतरा ହେଇକରି ଭଲ ଲାଗୁଛି भल लागुचे आगो दिल्ली में 2014-15 रुथिली आज्ञा आज्ञा मते 24-25 बरस होला बेलके मैं थिली 2014-15 सेतळ काण कामटा करथले न पनीपरिबा होतिला आज्ञा बैगन पातलघटा ओहो। कोबी बंधा कोबी आज्ञा। सब तार माने मूला काकेर गाजर ई सब पनीपरिबा कुंदरू पुटल इटा सब जगह भी आमे निजे तुनु भी हमर एरिया केते बड़ एरिया एटा एरा 8.5 एकड़ 8.5 करू भर्मी कंपोस्ट हमर होचे ओहो जिया खत होचे जिया खत 25 केजी के हमर 200 टका 250 टका वर्तमान भी एटा होचे खत? हां आज्ञा होचे आज भी खत? होचे जिया खत होचे हमर सारा जिया खत से केनाल खणी रे हमर जिया खत 400 होचे ओहो इनो हमर मिलु जे जिया खत हां आपण जदी जे जोगाजोग कला कांटेक्ट कला में जिया केते हमर सेटा केजी 25 केजी के 250 टका 25 केजी के 250 टका ओहो केच के आपकर हमें नो बहुत जिनिस को चाहिए हमें निजे दियाली भी ऊपर दीप भी हमें तैयारी करूथिलो से मशीन भी हमर जगह रे होचे ओहो गोबर दीप भी हमें बनौथिलो सेटा भी किछि दिन बिक्री करलो तापर से यारे बंद कर दे रखिछु ओहो बहुत जिनिस तार माने जगह रे होउछि आर हेबा के आके जाउछि भी एला आपण बहुत दिन रहथन ताबने मते 9-10 बरस हे गेल 9-10 वर्ष हो गेला मते 23-24 बरस हला बेलु मी जगह रे अछि ओहो 23-24 वर्ष ला मते 23-24 बरस होतला बेलु मी ड्रेस पिनला बेलु जगह रे अछि ओसे तो बाहर नहीं होते नहीं ओ से केळो अच्छा हां मैडम कोटो आछन मैडम ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆସିଛୁ। नयागढ़ आछन घंटेश्वरी मां को दर्शन करबा पे आस्थिले ହଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୁରା ଭଲସେ କଲୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି आज्ञा 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 ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବା ଏତେ ଭେରାଇଟି ଆଇଟମ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଆମେ आज्ञा आज्ञा हां टेस्ट करन मैडम आगरो भी केबे आस्थिले खाइतिले फर्स्ट टाइम आछन रापले आज्ञा सेनापाली नाटा आज्ञा आपन को मोना श्रीवत्स करी आज्ञा एकला एक्शन फैमिली एक्शन ना फैमिली ना आज्ञा एकला आज्ञा ए भाई संग आइछु दुई भाई भाई संगरे हां पार्सल जाउची आज्ञा हां पार्सल पार्सल हां हां आगरो भी खाउतले हां आगरो खाउ आज्ञा ता हमर तो मेन होटल अछि आज्ञा हमर मेन होटल घंटेश्वरी मां घर दयारु तो सबु हमर मैडम का हाथर सब स्वाद एटा आज्ञा आज्ञा हां केमतिया रहउचे स्वाद बतन ना बढ़िया रहू स्वाद बिना प्याज रसुन सात्विक खाना एक नंबर आज्ञा एक नंबर ना आज्ञा। आत्मा शांति आज्ञा बहुत बढ़िया आज्ञा बहुत खुशी फैमिली समस्त एटा घर के वाले खाइबे आज्ञा अपन काना रिलेशन हां हम भाई 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 बड़ भाई हां हां ठीक अछि आज्ञा आज्ञा धन्यवाद आज्ञा 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 केन जगह आइथिले संबलपुर बुढ़ा राजा रे आज्ञा ग्रुप रे सब आइथिले मैडम आज्ञा काना अछि मैडम प्रोफेशन हाउस वाइफ बुला ले आइथिले घंटेश्वरी मंदिर बुली सारले जीवे ओ प्रसाद खाइबे और जीवे हां हां घर सब काम सारी करी बाहर जंतर माने आराम रे संध्या रे घर के पहुंचबे केन जगह सब आइथिले मैडम बुढ़ा राजा समस्त मैडम हां हां आगरो के आइथिले जारे प्रसाद खाइछो फर्स्ट टाइम आइछो जा हो खाई सारन मते बतेबे केमते लागला काना टेस्ट लागला ना माने सब कहि देबे मैडम देखो YouTube रे अनिता विश्वाल मैडम मैडम अन्नपूर्णा पाणीग्राही सुब्रता पति मैडम पूजा पटनायक पूजा पटनायक मैडम अर्चना गुप्ता समस्ते हाउस वाइफ मैडम जा हो एंजॉय करन मैडम मंदिर भी दर्शन करन नवा वर्ष केमतिया कटला भोजी भोजी किछि कर सारले न एटा आसी छु फेर ଶୁଣି ଥିଲୁ ଯେ आज्ञा एटी प्रसाद भल लागली हाँ नहीं बहुत भल प्रसाद बिना प्याज रसुन सात्विक खाना और दूली भी झूला अच्छे केते व्यवस्था सब अच्छे जगहटा बहुत बढ़िया है ना शांति पीसफुल जगह शांति रे मैडम वर्तमान कोन केमते काना सब टेस्ट लगी ना सब आइटम मस्त ହେଇଛି
ଆଉ ଏତେ ବି କିଛି ଅଏଲି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମିଡିୟମ ଯେତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ଶାନ୍ତି ଯେମିତି ଲାଗିବ ସେମିତି ସବୁ ଆଇଟମ शांति फूड हाँ। बिना प्याज रसुण वाला सात्विक खाना ହଁ नहीं के ମନକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖୁସି टोटाली खुशी है ना ହଁ साटिस्फाई ହଁ किछि राग मसला नहीं ନାଇଁ ନା हमर ମିଡିୟମ छुआटा भी सब खाई पारिबो ହଁ ଛୁଆ ପିଲା ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ समस्ते खाई पारिबो ना ହଁ। आ तमर सब एक्स्ट्रा आइटम रो भी फैसिलिटी रहउची ହଁ, extra अपन जो item सब ରେ एक्स्ट्रा ବି, ବହୁତ ଆଇଟମ ଅଛି बहुत आइटम अछि ना मैडम ब्रोकली भी अछि देखो ହୁଁ एमतिया जगह रे ब्रोकली मिलुची ପୁରା ଟେବୁଲ ଫୁଲ ଆଉ टेबल फुल ହୁଁ साटिस्फाई मैडम ହଁ आज्ञा भल लागला ना हाँ भाई भल लाଗୁଛି ना शांति रे खाई के जीवे ହଁ मंदिर दर्शन करला सारला पर सात्विक पनीर बेसी टिसले आदरे रिपीटेडली मगज रिपीटेडली नो नो तार ना कोन हमर ଆଇରା आइरा ହଁ आइरा केनु आस्तिले आज्ञा असली असली झारसुगुड़ा रो आस्तिले असला तलमाल असली आपन ना मना जो ठीक मासो आज्ञा आज्ञा तो दर्शन करी आसले घंटेश्वरी घंटेश्वरी असली समलेश्वरी असली आ समलेश्वरी भी दर्शन करते समलेश्वरी हेगी घंटेश्वरी असली हां तो आगु के आस्तिरी खाइतिले ना फर्स्ट टाइम असली First time असली? ये मो पर आगे सब है ओ मैडम का संगे हां हां कि मत को बोले नो ना आज्ञा आज्ञा मुझे बिजी रो सब आज बोले आली आज्ञा तो देखली ना मुझे खाई के जेबे पड़े तो केमती अच्छे टेस्ट में बहुत बेस्ट बहुत बहुत है ना दर्शन कर आसी गोटे शांति जगह शांति जगह रे बिना प्याज रसुण सात्विक खाना शांति खाइबारे बहुत भल लागे बहुत टेस्ट है ना मैडम टेस्ट केमती लागुची मैडम बहुत भल लागला ना सब दिन टेस्ट अछि स्पेशल में जगह भल लागे जगहटा भल अछि ना शांति लागे शांत भाग्य। हम जो हो जो कोयला एरिया हां कोयला एरिया रे आगे आगे से हम अलगा ना हमने पड़ा आसन तो सेटा बेसी हम भल लागे झारसु हाँ मैडम केमती काना लागला कहत के खाना भल टेस्टी अछि ना मैडम बहुत टेस्टी शांति वाला खाद्य प्रसाद पुरे प्रसाद है ना नहीं बहुत बढ़िया लगे आत्मा शांति ମାନେ ରେଟ୍ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଘରେ ଏମିତିଆ ବନଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ ଘର ବନା ଭଳିଆ ପୁରା ଲାଗୁଛି ବାକି ଏମିତି ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଏମିତିଆ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ନା ଆମେ ତ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ରେ ବନା ହଉଛି ଖାନା ସବୁ ଖଟା ଟିକେ ମୁଲା ମୁଲା ହୁଏ ଏମିତି ସେ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଓନର ସେ ହିଁ ସବୁ ବନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହାତରେ ସବୁ ବନା ହଉଛି ସବୁ ଖାନା ପିନା ସେ ହିଁ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଖଟା ଦି ଖଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଖଟା ଖାଇବା ଲାଗି ଖଟାଟା ଆଉ ଆମର ଆମ୍ବିଳା ଖଟା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଖାନା ମ୍ୟାଡମ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଖାନା ନାଇଁ ମିଳେ ଆଜ୍ଞା 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 ଯେନ୍ ସ୍ୱାଦଟା ରହୁଛି ଆମର ଆମର କଡି ହାଣ୍ଡୁଆ ମ୍ୟାଡମ ସେଇ ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ମିଳେ ନା ନାଇଁ ମିଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀର ଘାଣ୍ଟ ସେଟା ଅଲଗା ସେଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସବୁ ରହୁଛି ପୁରୀର ଘାଣ୍ଟ ସେଥିରେ ନଡିଆ ରହୁଛେ ସେଥିରେ ଆଉ ନଡିଆ ଫଡିଆ ପଡିକିରି ତାର ଅଲଗା ଘାଣ୍ଟଟା ରହୁଛି ସବୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ରାଗ ନାହିଁ ରାଗ ବି ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କାଣା ଲାଗଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମର ପ୍ରସାଦ हाँ प्रसाद तो बहुत बढ़िया है आज्ञा ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା बहुत बढ़िया और जिते मांगले सेते दउछन आज्ञा आज्ञा नहीं कि थोड़े नहीं अपन पेट पूरा दउछन ପେଟ ପୁରା ଦଉଛନ୍ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ସାତ୍विक बिना ଖାନା प्याज रसुण इवेन बेसी माने भल लागला पापड़ और सलाड भी रिपीट ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ରିପିଟ୍ କରାହଉଛି माने जने अन्य होटल रिपीट नहीं ରିପିଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯିବେ हाँ बहुत बढ़िया ଦର୍ଶନ ବି ଶାନ୍ତିରେ କଲେ दर्शन तो बहुत अवश्य टिके बहुत शांति तो नहीं पाइबे ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରସ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ଭିଡ ଆଜ୍ଞା कहीं हमें लोकल लोक जते खाली पाएसु आज्ञा। हमको टे भिड़ लागुची हमको हाँ हाँ लोक नहीं हमें तो
दुई थर तीन थर भी जाई पारबा हाँ। जेबे मन करले ହଁ ତ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଝିଅଟା ଆସିଛେ ବୋଲିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ आज्ञा ଆଜି आज्ञा ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ आज्ञा आज्ञा ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ आज्ञा आज्ञा ତାପରେ ଇହାଦେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନିକେ ଯିମୁ आज्ञा आज्ञा ସମଲେଶ୍ୱରୀ माँ समलेश्वरी ସିଆଡ଼େ ଏଇଠି ଘର और के- ठीक अच्छे आज्ञा पान खाइले ହଁ ମୁଁ ଏତ ନା ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ। हाँ मैडम अच्छा एटा ହଁ हाँ मैडम पहुँच केमतिया काଣା रहला दर्शन केमतिया काଣା कले भल से दर्शन हो गला हमर खाद्य विषय कहूँ काଣା सब ବଢିଆ ଥିଲା बढ़िया थिला सात्विक सात्विक भोजन ବଢିଆ बिना ଲାଗିଲା प्याज रसुन ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଯେତେ ମାଗଲେ ସେତେ ଦଉଥିଲେ। जेते मागले सेतकी दउछन ପାନ ବି पान भी शांति रे जणे खाई के दियो ଆଜ୍ଞା। हमर परिवेश टा भी बहुत बढ़िया परिवेश अच्छे ना आगरो आस्तिले ହଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ओ आगरो आसी खाऊ की जाउछन ଇନ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଘରେ ସମ୍ବଲପୁର ଘରେ जा ଆଜି ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ आज्ञा 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 ठीक अछि नाटा कहले ना मैडम ସୁନିତା ଦାସ सुनीता दास एडवोकेट अच्छे एडवोकेट अछन मैडम आज्ञा। आज्ञा आज्ञा ସମ୍ବଲପୁର संबलपुर रे संबलपुर बार एसोसिएशन ठीक अछि मैडम काण सब स्पेशल पान बनउजो আমার স্পেশাল পান सब पड़ी इथरे सब काण काण पड़ी मिठा माने पड़ी जे सब मीठा मिठा पड़ी जे हमर प्रसाद मिठा पड़ी जे और जेली पड़ी जे जेली पड़ी छे जेली मिठा जेली मीठा पपीता मिठा पड़ी जे और इरा पड़ी जे हमर इरा एरा चेरी चेरी और धनिया धनिया सौंफ धनिया और सुपारी सुपारी मिठा नड़िया मिठा एठा नड़िया एठा और इरा पड़ी जे हमर चटनी 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 बाहर पड़ी जे आहा तीनटा साथ पड़ी जे ओहो इमाम इरा हमर पेपर मार पड़ी ओ पेपरमेंट पड़ी छे पूरा माने खाद्य हजम हो जिबा पूरा खाना जानता खाइकरी ओहो आहा बोल पान केते केते हमर पान गुटे पान के 20 टका 20 टका गुटे पान के मीठा पान एटा मिठा पान स्पेशल पान नमस्कार आइसले आज्ञा नमस्कार आज्ञा आज्ञा संबलपुर आइसले फैमिली आइसले सब घंटेश्वरी दर्शन करवा बेले आइसले दर्शन सारले तो ये जगह आगरू केबे खाया पे आइसले कि फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आइसछन आज्ञा केमते लागुचे बताओ ବହୁତ ବଢିଆ बहुत बढ़िया ना हाँ मैडम बढ़िया है खाना बहुत बढ़िया है ना बिना प्याज रसुण सात्विक खाना दर्शन कर सारा पर प्रसाद नहीं के आज्ञा प्रसाद भलिया ହଁ ବହୁତ 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 ବଢିଆ अब टाउन रे केना होटल रे एमता खाना केना पाए मा ନାଇଁ ନାଇଁ आ तार ऊपर ए जो परिवेश टा जन छै ହଁ ନାଇଁ ପରିବେଶ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ परिवेश टा बहुत बढ़िया अछि नै खट्टा हमर आमला खट्टा हमर संबलपुरी अपन घरे भी एमता बनौजन कि एमता स्वाद आछे ନାଇଁ आज्ञा घरे मैडम एमता स्वाद नहीं बने पारबा इनो दिन स्वाद तो मिलुचे ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି भल लागुचे ना सब भल अछि नै मैडम लिथिले ही लगे आज्ञा जे जेन माने रांधुतरे आज्ञा आज्ञा तार माइंड भावना केनता थिवा दैट्स मैटर दैट्स मी अपन भावना रे जदी तार पवित्रता पवित्रता रही के गले से खाद्य जहाँ भी दबो बहुत टेस्ट लागे किछि नहीं सेइथरे तो आज्ञा उसके स्वाद ता हाँ स्वाद ता सीन सेई न ही अछि नै जनरल आमे नहीं आलो जनरल होटल कान है दे आर ऑल प्लेट सर्व आज्ञा 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 ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା उद्देश्यटा अलग अछि ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ମସଲା ଦେବନ୍ ଯାହା ବି ଦଉନ୍ ଏତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ एतकी आनंद है खीरी काना काना सब अच्छे देखो तो साग पनीर और एटा मशरूम मशरूम चना मसला चना मसला सिंबर ହେଇଛି गोटे पनीर गोटे देवे आ सिंबराई गोटे देवे बस तो एटा है गेला हमर मटर पनीर मैडम मटर पनीर एटा सिंबो राई माने राई हले इथरे काना पड़ी छे मसला दिया के कोन सिंबर ହେଇता नॉर्मल मसला की कोन अलगा काना मसला नॉर्मल नॉर्मल मसला सिंबो राई एटा हमर हला आमिला खटा आमिला खटा एटा डाली डाली खीरी पापड़ एटा हमर मिक्स सब्जी घंटा तक घांट तरकारी एटा हमर हेला सैलेड ठीक है खाली भात डाली तरकारी खाना खाई देबो नहीं बहुत टेस्ट होते
ଆମର ବିନା କମ୍ ତେଲ ପଡୁଛି, ମସଲା କମ୍ ପଡୁଛି। ନାଇଁ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଟାଇପର ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ବନେଇଥିଲେ ନା ଶାଗଟା ଆମେ ଶାଗରେ କାଣା ସବୁ ପଡିଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ? ସେଥିରେ ଆପଣ କଲାବେଳେ ତେଲ ଦେଇକିରି ମାନେ ଖାଲି ମାଖନଟା ପଡେ। ଆଜ୍ଞା ତେଲ ସୋରିଷ ଶୁଖା ଲଙ୍କା ସେଟା ଦେଇକିରି ବନା। ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଅଛି। ସାତ୍विକ ଫୁଡ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା। ଆପଣ ସବୁ ଆଇଟମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରାଇ, ଶିମ୍ବ ରାଇ, ଏଇଟା ବେସରରେ ବନା ହେଇଛି ଶିମ୍ବ ରାଇ। ମଟର ପନିର ଗୋଟେ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ବାହାରୁଛି। ମିକ୍ସ ଭେଜରେ ବହୁତ ସାରା ପନିପରିବା ପଡ଼ିছে। ଶାଗରେ ମାଖନ ପଡ଼ିছে, କଖାରୁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ସାତ୍विକ ଟେଷ୍ଟି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ଆସିକରି ଏ ଜାଗାରେ ବସିକରି ଖାଇପାରିବେ। ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଗଛ ତଳେ ଛାଇରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକରି ଖାଇପାରିବେ। या जदि संबलपुर रे रहउछन हेले पार्सल भी नहीं पारबे। हमर संबलपुर को पार्सल भी जाउछे जगारो। तो निहाती थरे आसी रे जगारे ट्राई करके जानतु खाद्य प्रभु प्रसादम। ये जगार ना काना कि मैडम ये रखम के हमर बारी कोल्ला सा ओ बारी कोल्ला सा। ओहो एटा कोल्ला साग गुटे भी दिया हला होते। एरा देखन खाउन एटा हमर लागि रंधा हैला अपन को जाई छै। ओहो जा हो। तो मैडम ये जगहटा ना काना गार ना की जगह टेंकी पल्ली घंटेश्वरी रास्ता टेंकी पल्ली प्रभु प्रसाद। घंटेश्वरी को जो जाउतन घंटेश्वरी रास्ता रे घंटेश्वरी रु 10 किलोमीटर। ए जगह रु मेन छक रु ए जगह रु घंटेश्वरी मंदिर आ 4 किलोमीटर रहला। टीकी पाली टीकी छक प्रभु प्रसाद। अपन रोड रे गला बेल के रोड साइड रे ही अपन को ए जगहटा मिल जियो। तो बर्तमान हमको गोटे कलरा सागटे मिलला। कलरा सागरे पड़ीचे बैगण काଣା पड़ीचे मैडम भितरे बैगण आउ बैगण पड़ीचे पातल घंटा पड़ीचे और सिंबो पड़ीचे कलरा साग। ये सागटा जबरदस्त अच्छे पखाल संगे भल पखाल भात हेले पखाल भात रे बहुत बढ़िया लगे। हम मजरे मजरे तो लिए रामसो हमर पखाल भात रे लगी बढ़िया है। हमारे रजिस्टर रे काना सब मेंटेन करा हुए मैडम इथरे सब ऑर्डर खाता से ऑर्डर खाता सब आज्ञा बाहर के जा जैसे आसी सो मेंटेन होय करो आज्ञा। काना काना सब प्रोग्राम रो व्यवस्था अछि मैडम? नामकरण बरु घर व्रत होला चूड़ाकरण होला। हां तापर भात खुआबा। हां एकुसिया हवा। हां मैरिज एनिवर्सरी हवा। जे जेमती सब व्यवस्था कराई हो टेंट रो व्यवस्था। ओ एती बहुत सारा तो जगह আছে এটা सब एरिया रे। साउंड सिस्टम भी अछि हम टेंट भी अछि। आज्ञा आज्ञा पागियो गुआजो। हां गिर गाईरो सेटा गुआजो हु गुआगी मरजे। हां सेटा केमतिया काना दउछन सेटा रेट 3000 टका 3000 टका 1 किलो 1 किलो। आउ किछि गोटे से कंपोस्ट की काना से वर्मी कंपोस्ट सेटा भी अछि। सेटा 25 केजी के हमर 300 टका 25 केजी बस्ता के आज्ञा 300 टका दिया होछि।